क्या नाम है आपका? Nomai sir, my name is Kishurai sir. क्या सुनाने वाले हो? Oh Nomai sir, I am सुनाने वाले हैं बांग्ला गान सुनाने वाले हैं आप। बट अभी बोले क्या आप? नहीं मैम, मैं बोलना चाहता हूँ मैं बांग्ला गान वही गोरी गोरी काला काला चश्मा सॉन्ग सुनाने वाला हूँ। कि सलमान अली और सनी हिंदुस्तानी ये देखे और ये जान ले कि उनकी वजह से क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। ও গরে গরে মুখরতে কালা কালা চশমা এই কয় যে ক্লিপ নাই আবার কয় যে গাটার নাই আবার কয় যে পেন নাই আমার একটা লঙ্ঘ নাই তোর গোসুটা নাই ও গরে গরে মুখরতে কালা কালা চশমা বাবা গাড়ি কিনা দে নইলে বিয়া দিয়া দে বাবা গাড়ি কিনা দে নইলে বিয়া দিয়া দে আমি মনের সুখে গাড়ি চালাবো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমি হরেন বাজাবো হরেন পিপ পিপ ও হরেন পপ পপ হরেন পক পক বাবা গাড়ি কিনা দে নইলে বিয়া দিয়া দে বাবা গাড়ি কিনা দে নইলে বিয়া দিয়া দে আমি মনের সুখে গাড়ি চালাবো।